झिमिटी खेल जीवन ए जीवन एक झिमिटी खेल हरे किए जीते किए हो हरे किए जीते किए बुझे न कर जीवन ए जीवन एक झिमिटी खेल जीवन ए जीवन एक झिमिटी खेल सकाळठू संज जाए लगी भिड़ से भिड़ भितरे उठे केते जे झड़ हरी बजती बालारी चली खेल हरी जाए सी जार हठात पड़ केही तो चिन्हे ना पर के आपण निज सुख लागे संपर्क जे चोना हो 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 निज सुख लागे संपर्क जे चोना हस तो मिले ना खाली मिले जंजड़ा जीवन ए जीवन एक झिमिटी खेल जीवन ए जीवन एक झिमिटी खेल विश्वास सबदटी जाइछि हजी आपण मनीष जड़े मिले ना खोजी स्वार्थपर दुनिया रे हसिबा मना रकत भी भूली जाए निज ठिकाना क्यों सुख लागी बंचे मनीष किए बतहार गले निश्वास हो 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 किए बतहार गले निश्वास कहीं की चली एठी स्वार्थर खेल जीवन ए जीवन एक झिमिटी खेल जीवन ए जीवन एक झिमिटी खेल हरे किए जीते किए हो हरे किए जीते किए बुझे न करा जीवन ए जीवन एक झिमिटी खेल 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 जीवन ए जीवन एक झिमिटी खेल।
ରାତିରେ ନା ଅନ୍ଧାରର ନର୍କ ଭିତରେ shut up यू सेट अप तमर मने रखिबा उचित तमे मो स्त्री आ मु तम हस्बैंड सबुदिन संध्यारे तमे घर बाहरी जाउछ जे फेरुछ राती 11 परे किंतु तम पई जे गोटे लक्ष्मण रेखार गारो अछि ए कथा भूली जाउछ केमिति मु किछि भूलिनी मिस्टर हस्बैंड बरं तमे मते मैरिज करबा आगरु जो अलिखित चुक्ति करिथिलो से कथाटी को संपूर्ण भूली जाइछ संघमित्रा यस माय सेल्फ संघमित्रा सामंतराय बड़ भाई को कथा को सम्मान दबा को जाई ए संघमित्रा जो दिन तुमको मैरिज करथिला से दिन ता स्वाधीनता ऊपर केवल हस्तक्षेप करिबनी बोली तार प्रथम कंडीशंस थिला एम आई रॉन्ग ना तम कथा 100% ठीक किंतु जणे हस्बैंड रो सब केयर ता वाइफ नहीं थाए से केते बेले ऑफिस जीवो केते बेले ऑफिस रु फेरिबो केते बेले टी पीबो टिफिन खाइबो डिनर करी बेड को जीवो सब कथा बुझी थाए किंतु तम पाई मु लेट नाइट चाहि रहउची बारंबार पेट डॉग करी गेट पाखो को धाई जाउची एटा केते परसेंट ठीक तमे निजे कुआ मिस्टर संग्राम महापात्र सब कथा कहबा पाई मु जदी मुह खोली देबी ताहाले हम संपर्क भितरे पाचेरी उठी छिबो पाचेरी व्हाट डू यू मीन आई मीन टू से एटा मो सासु घर नुहे मो बाप घर ए घरे तमे होउचो घर जोइया मो भाई को इंडस्ट्री रो वन एंड ओनली मैन जीएम माने वेतन भोगी कर्मचारी तम बापा मां केही नहांती तमे जणे अनाथ तमको दया रे हम घर रो ज्वाई करा जाईची संगमित्रा तमे कोन मते परिहास करूछो ना तम अतीत इतिहास को मु केवल मने पकई दउची किंतु मु भी तुमको रिमाइंड करि दउची तमे सब दिन लेट नाइट रे फेरी मते परोक्ष रे इंसल्ट करूछो अन्य मान ठारू तम विरुद्ध रे अनेक कथा सुनिबा पई मते बाध्य करूछो फर्दर जदि चरित्र रे सामान्य टिके कळा दाग लागि जाय ताहाले मु कोन करिवो तमे तमरी आखी आगरे सुइसाइड करि दे नाइ संग्राम सेमिति भूल निष्पत्ति केबे भी नबनी तमे केबे भी नबनी मु मो परिवार ठारू जेतिके संस्कार सिखिछि मो चरित्र रे आदौ कळंग लागिबनी प्लीज बिलीव मी संग्राम प्लीज अरे एते राती हलानी तुमे रूम को न जाई एजे ड्राइंग रूम रे कोन करछो नाइ भाई माने मु एबे फेरली तो संग्राम को सहित टिके कथा होउतली ए संग्राम तुमे बेडरूम को आसो संग्राम तमे और ठिया रहलो काहे की संग्राम कोन हेछि तम दी जण को भितरे आज कोन पुणी किछि झगड़ा हेछि नाइ भाई माने कथाटा को आतो लुचेबा को चेष्टा करो ना संग्राम मुह को देखिले मु मनर कथा ठीक बुझी पारे आहा जदि एते कथा बुझी पारुछ ताहले तुम अल्ली अल्ली भौणी एते राती रे कुआडे जाउची कोठी रहउची कोन कहउची आम को टिके बुझेई देलो सिला बुझला बळी मुंडा तमर दिले तमे आतो अबुझा होंत नाही थाउ तमर से बहादुरी मारिबा सेतिकी थाउ तम भौणीर सब गुण गालिबा मु ठीक जानि सारली संग्राम सरलिया पिला बोली मिता सिना ताको भुटेई दउची हेले मते भुलेई परिबनी बा सिला कोन तमे कहबा पई चाहउछ मोर एकमात्र ननद मिता माने संघमित्रा सबुदिन राति रे ता पुरुष बंधु मानक सहित को क्लब को नहेले होटल को जाउची खिया पिया हेना देना कोन नहीं कोन सब करूची तम कथा को भांगी न पारी संग्राम को सेना से बाहा हेची किंतु गरे मुंडा थई से पर नीति कपा तळुची सिला दया करी तमे टिके चुप रहो काहे की बा सत्य कथा कहिरे तुम मोरा मुखते बाधी जाउछ काहे की ओहो भाउजो एते राती रे गोटे छोटिया कथा पई भाई ओ आपन को भितरे कथा कटाकटी हेले पडिसा लोक हसिबे पडिसा लोक जेते बेले नाकरे काठी परे छिंकु जंदी सेते बेले कोन कहानी के सुबुनी भाउजो ये जमा छोटिया कथा नै संग्राम बहुत बड़ कथा बड़ लोक को उत्तर नाही बोली आमको सिना केही किछ कहू नाती तथापि आमर तो गोटे आत्मसम्मान अछि एतिके बेलु जदि मिता को आकट न करे छिबो तम संसार भांगी जिबो संग्राम
पिलाटी दिन बापा माँ को हरैच शेष में तुमको जीवन हरैबा पड़ो। बंद करो बंद करो तमे निजे कला चश्मा पिंधिच बोली ए दुनियाटा को तमे आदौ कला भावना। गोटे कथा मन रखिब आंब गछरे केबे आंबड़ा फळेनी। मो भौणी मिता हेउची 24 कैरेट सुना ता धरे आदौ खात नाही। से कोठी की जाउची कोन करची मु सब जानिछि। केवल राण नियम दे मना करिछि बोली मु सिना से भानुमतिर पेड़ी खोली पारुनी। हेले समय आसीबो सत कथा तुमे निश्चय जानि परिबो। हौ हैला सत कथा सुनिबा पई मु एबे ठारू कान खरा रखिली। हेले एबे मो अमाने आखि दुईटी बुझी हे जाउची मु सोइबा को जाउची। तुमको जदी निद लागुची शीघ्र आसो। संग्राम तमे कहारी कथे कान न दे तमे तम काम करो। तम भली टैलेंटेड मैनेजर पाई आम कंपनी केवल कोटी कोटी टका प्रॉफिट करिनी अंतर्जातिक बाजार रे बहुत ना कमेछि। आउ टिके डेडिकेट हे काम कले आमे दिने निश्चय नंबर 1 हे जिबा। हौ से कथा छाड़ो। संग्राम तमे परे कहउतलो तम बापा बो एक्सीडेंट रे मरि जाइथिले। आसंता 15 तारिख रे तांकर श्राद्ध दिवस पड़िबो। हो हो नहीं माने अरे एते भामुजे कोन तम बापा मा जे मोर भी बापा मा से सेमानक श्राद्ध दिवस को आम घरे खूब धूमधाम रे पालन करबा। तांका स्मृति को मने पकई आम घर को सेदिन मंदिर करि दबा हैला। ठीक अछि राती बहुत हेलानी मिता तुमको अपेक्षा करिथिबो। सोइबो जाओ गुड नाइट। क्यों सुख लागे नहीं भाई मो बापा बहु मरी नांती भाई मो तांको जानी सुनी तुमरी आगरे मारी देछि। बड़ घरर जुआई हेबा लोभरे मिछ कहिछि भाई तम मानकु मिछ कहिछि मु कहा मिछ कहिछि। ए स्वार्थपरकु तमे अभिशाप दियो बापा अभिशाप दियो बहु। तम मानकु देखिबा आगरु मोर जेमिति मृत्यु हो मोर जेमिति मृत्यु हो मोर जेमिति मृत्यु झिमिटे खेड़ा जीवन जीवन एका झिमिटे खेड़ा। विश्वास शब्दटी जाइछि हजी आपण मनीष जड़े मिले ना खोजी। स्वार्थपर दुनिया रे हसीबा मना रकत भी भूली जाए निज ठिकाना। क्यों सुख लागी बंचे मनीष किए बतहार गले निश्वास। हो 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 किए बतहार गले निश्वास। कहीं की चली एठी स्वार्थर खेड़ा जीवन ए जीवन एका झिमिटी खेड़ा। जीवन ए जीवन एका झिमिटी खेड़ा। हरे किए जीते किए हो हरे किए जीते किए बुझे ना कड़ा। जीवन ए जीवन एका झिमिटी खेड़ा। जीवन ए जीवन एका झिमिटी खेड़ा। जीवन ए जीवन एका झिमिटी खेड़ा।
জীবন এ জীবন এক ঝিমিটি খেল জীবন এ জীবন এক ঝিমিটি খেল জীবন এ জীবন এক ঝিমিটি খেল জীবন এ জীবন এক ঝিমিটি খেল। समय सह ताल दे चली न पारे जीवन रास्तार मनीष झुंटी पड़े एठी जमी झुंटी पड़ी एक असहाय बाप पुओ ता मनरे भल पाइबा अछि राग भी अछि किंतु संग्राम महापात्र जी निज जन्म कला बापा बोऊ को जीवंता मारी दे निज मनीष पड़िया भूली जाइछि से तो प्रति मुहूर्त संदेहर मायाजाल भितर झुंटी पड़ुछि किंतु एमानक पुओ कोठी अछि आसंतु नाटकर दृश्य भितर एमानक पुओ को खोजिबा आसंतु। ओहो केते थर कहले चलिबा को बळ पाउनी आउ टिके विश्राम कर तापरे बाट चलिबो मो कथा न सुनी चालुछ अधा बाटरे झुंडुछ सती केमिति मरिली सेई कथा कुह पेटरू काटी पिठिरू काटी जाहाकू मनीष करिथिली से तो अमनीष हे गला आउ ए देहरे जीवन रही लाभ कोन कुह ओहो सब पे काहे कि सेमिति का कथा पूरा धरुछ कहलो मो मन कहूची तमे निश्चय भलो होई जिवो ए देखिला जणे मां टंका बांटी बांटी आमरी आड़को आसुछंती मु जाउछी तांको मो दुख कथा कहि किसी टंका आनिबी तुमको मेडिकल नहीं जीबी मां किए किए आपण माने आमे दी जण दुखी मनीष मां आमो किछि टंका साहाय्य करंतु बुढ़ाटा बिचारा जमा मोर फेरी आसीबो कहेछि मो शंकर से कथा सुनिले तुमर धैर्य रहिबनी मां मोर किछि हबनी मौसा दिन राति दुखी मनीषंकर कथा शुणी शुणी मो छातीटा पूरा पत्थर हो जाइछि मते आगे कहंतु आपण माने ए बयस रे एते असहाय पड़ी काहे लागुचंती आपण को घरे कोन केही नाहंती आगरु हमर पुओटी थिला मा लक्ष्य शिव पूजा करे पुओटी पाइथिलु ताकू मनीष करबाकू घर बाड़ी बिकी देलु पर पाखर करज करी ताकू बहुत पाठ पढ़ेलु हमर स्वप्न थिला हम आईआईटी रे इंजीनियर हबो बड़ मनीष हबो बड़ चाकरी करबो हम बुढ़ा बुढ़ी को दुख घुचेई नबो से कोन आईआईटी इंजीनियरिंग पढ़ी पारलनी से पढ़िला ना एक नंबर पास भी करला किंतु ताकू पढ़िबा पई एते टंका लागिला जे बापाटा मते लुचे ता देहरे गटाए किडनी बिक्री कर देला ओ माय गॉड इते बड़ त्याग आउ गोटे किडनी मोर धीरे धीरे खराब हे गलानी मां मते पहुंचेबा पई ए बुढ़ीटा मते सहर ले आसीछि टंका पई बार लोकंक पाखरे नेहुरा होछि नेहुरा होछि किंतु काहे की जो पुओ पाई निज देहरु काटी किडनी बिकी देले लक्ष लक्ष टंका खर्च करी बड़ कले से कोन आपन को पछाड़लानी थिले तो पचारी थांता तमाने आपन को पकड़ मरि जाई छी नहीं मो पुओ केबे भी मरि पारेबनी मोरे काळ कथा कहि मो पुओ को तमे मारि दियोनी मा मो पुओ बंची छी मा जोठी अछि से भले रे थाउ आपन को पुओ बंची छी हाँ मां आमे सुनुछु गोटे बड़ कंपनी रे से चाकरी करिछि बड़ लोक घरर झियो को बाहा हे
যদি পুଅ ବିଷୟରେ ଏତେ ଖବର ରଖିଛ ତା ପାଇଁ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କରିଛ ତାହେଲେ ଖୋଜି ଖୋଜି ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲଣି କାହିଁକି? ତା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା ମା। ପୁଅକୁ ଦେଖିବି, ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଖିବି, ଏଇ ଲୋଭରେ ୟାଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ନେହୁରା ହେଇଛି। ଶେଷରେ ୟାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ବି ଧରିଛି। ହେଲେ ସେଠିକି ନ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେ କରି ମନା କରିଛି। ତାପରି ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ କଣଟା ଲାଭ ମିଳିଥାନ୍ତା ତୁମେ କୁହ ମା? ଯିଏ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲା, ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟକୁ ପାସରି ଦେଲା, ସେ କଣେ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତା ମା? ନା, କେବେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରି ନଥାନ୍ତା। ହେଲେ ମଉସା, ଆପଣ ସିନା ଅଭିମାନରେ ଏତେ କଥା କହି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଥିଲେ ଜୋତାରେ ପିଟି ପିଟି ସେପରି ଅମଣିଷକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ମଣିଷ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଛାଡ଼ ମା, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଘଟି ଯାଇଛି। କପାଳର ଲେଖାକୁ କେହି କଣ କେବେ ଲିଭେଇ ପାରିବ? ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦେବି ମାଉସୀ। ମଉସାଙ୍କୁ ଧରି ମୋ ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ନାଇଁ ମା, କେତେ ବଡ ଘରର ଝିଅ ତମେ। ତମକୁ ଆମେ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଯଦି ପାରିବ କିଛି ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କର। ଈଶ୍ୱର ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଏ 10,000 ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ ବି ରଖନ୍ତୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏ ଠିକଣାରେ ମତେ ଦେଖା ବି କରିପାରିବେ। ଜଣେ ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଲୋଭରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ମୁଁ ମଥାରେ ଲଗେଇଲି। ଯୋଉ ବାପା ମା ଏତେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ମୋ ଆଖିରେ ସେମାନେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ। ସେମାନେ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ, ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ। ବିଶ୍ୱାସ ବଦଳି ଯାଇଛି ହଜି, ଆପଣା ମଣିଷ ଜଣେ ମିଳିଲା ଖୋଜି। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ହସିବ ମନା, ରକତ ବି ଭୁଲି ଯାଏ ନିଜ ଠିକଣା। ମିତା, ମିତା, ଆରେ ମିତା କୁଆଡେ ଗଲା? ଶ୍ରୀରାମ ବସ୍ତିରେ ଆଜି ଆୱାରନେସ ମିଟିଂ ଥିଲା। 10ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଘରକୁ ଯିବା ବୋଲି କହିଥିଲା, ହେଲେ ତାର ଏଠି ଦେଖା ନାହିଁ। ମିତା, ମିତା। ଆରେ ସୀମା ମ୍ୟାଡାମ, ଏତେ ସକାଳୁ ହଠାତ୍ ଆଜି ଆମ ଘରେ? ଆପଣଙ୍କ ମିତା ମ୍ୟାଡାମ କୁଆଡେ ଗଲେ କି? ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି? ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ? ତାଙ୍କ ସବୁ ଖବର ମୁଁ ରଖିବି? ଆପଣ ମିତାର ହଜବେଣ୍ଡ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଣ ସେତିକି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ? ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ ଅଛି ସେ କଣ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିପାରିବନି? ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କେବେ ମେଣ୍ଟାଲ ଟର୍ଚର ହେଇନଥାନ୍ତି।
ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ନିଜକୁ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନା ସତ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ତ ସଂଘମିତ୍ରାର ସାଙ୍ଗ, ଆପଣ ବି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମତେ ଇଗ୍ନୋର କରି ସଂଘମିତ୍ରା ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ଯେ ଫେରୁଛି ରାତି 11 ପରେ। ଆପଣ ନିଜେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛଚାରିତା? ଆପଣ ମିତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ରାତିରେ ସେ ଏକୁଟିଆ କୁଆଡେ ଯାଉଛି, କଣ କରୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ତାର ଖୋଜ ଖବର ନେବା କଣ ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଉଚିତ ଅନୁଚିତ କୁ ବିଚାର କରି ମୁଁ ସଂଘମିତ୍ରା ହାତରେ କଣ୍ଡେଇ ହେଇ ଆଉ ନାଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସୀମା ମ୍ୟାଡାମ। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀକୁ ଡିଭୋର୍ସ କରି ଆଉ ଜଣକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି। ଇଡିଏଟ୍। What? ଆପଣ ମତେ ଇଡିଅଟ କହୁଛନ୍ତି? ଆହୁରି ଅଧିକ ଖରାପ ଶବ୍ଦ କହିନି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ମିତା ପରି ସଫା ଜନ ଦେହରେ ଯେ କଳଙ୍କ ଲଗେଇ ତାକୁ ଡିଭୋର୍ସ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ତାକୁ ହାଟେଲି ଘୃଣା କରେ। ସୀମା ଦେବୀ, ଡୋଣ୍ଟ ସାଉଟ୍। ସେପଟେ ଘରେ ଥାଇ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଛି। ହଁ ମିଷ୍ଟର ହଜବେଣ୍ଡ, ଯଦି ମତେ ଡିଭୋର୍ସ କରି ଆଉ କୋଉ ଝିଅକୁ ତମେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ, ତାହେଲେ ସେଇ ଝିଅର ଠିକଣା ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ ଡେଟ୍ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବ। ମୁଁ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ କରେଇବି। ମିତା, ମାୟାଣଙ୍କ ପରି କଣ ଇଆଡୁ ସାଡୁ ସବୁ କହି ଯାଉଛୁ? ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି। ଯୋଉ ମଣିଷ ମୋ ପରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ସୁଖୀ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ମୁଁ ବାଧା ଦେବି କୋଉ ଅଧିକାରରେ? ବରଂ ହସି ହସି ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଏ ଦୁନିଆ ମୋ ତ୍ୟାଗର ତ ପ୍ରଶଂସା କରିବ। ଏଇଟା କଣ ତମ ମନର କଥା? ମୋ ହୃଦୟର କଥା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମିଷ୍ଟର ସଂଗ୍ରାମ ମହାପାତ୍ର। ତୁମେ ବିବାହ କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆୱାରନେସ୍ କରି ସମାଜର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି, ସନ୍ଦେହୀ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଂସାର କଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ସଂଘମିତ୍ରା, ଶୁଣ, ସବୁ ପୁରୁଷ ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପତି ହେଇପାରନ୍ତିନି। ପତ୍ନୀକୁ ପାତକରୁ ଯେ ଉଦ୍ଧାର କରେ ସେଇ ହିଁ କେବଳ ପତି ହେଇଥାଏ। ତମେ ତ ପତି ନୁହଁ, ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଜାଣିଛ, ସମାଲୋଚନା କରି ଶିଖିଛ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଜାଣିନ, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଶିଖିନ। ତମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ମତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, କେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବି? ଆପଣ ମିତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ତାପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ମିଳିବନି। ମିତା ଗଙ୍ଗା ପରି ପବିତ୍ର, ତା ଦେହରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବି କଳଙ୍କ ନାହିଁ। ସେ ଏ ସମାଜର ସେବା କରୁଛି, ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛି, ନୀତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି। ଥାଉ ସୀମା, ମଣିଷ ହେଇଥିଲେ ସିନା ଆମ କଥା ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ। ଯିଏ ଅମଣିଷ ସେ ଜୀବନ ସାରା ଅବୁଝ ରହନ୍ତୁ। ତୁ ଚାଲ, ଆମର ମିଟିଂ ସମୟ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ଶ୍ରୀରାମ ବସ୍ତିରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଠିଆ ହୁଅ ସଂଘମିତ୍ରା, ତମେ ଆଜି ମୋ ଆଖିରୁ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଖୋଲି ଦେଇଛ। ତମ ଜୀବନର ସତ କଥା ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇ ମତେ ତମ ପାଖରେ ଛୋଟ କରିଦେଇଛ। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ତମ ମନରେ କୋଉଠି ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହୃଦୟରେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କ୍ଷମା କରିଦିଅ ସଂଘମିତ୍ରା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। एते दिन पर तमे मते ठीक चिन्हि पारलो संग्राम, सेति मते आज बहुत खुशी लगुची।
तमें आज आम अवेयरनेस प्रोग्राम को चलो सेठी मु तुमको एमिति दुई जन त्यागी मनीष को देखई देबी जे जे निज पुओ पाई निज किडनी बिक्री कर देइछंती हेले ताको पुओ से मन को पचरुनी किंतु तम परी पुओ ताको देखिले ठाकुर ठाकुराणी कही ताको पाद तले पड़ी जिबा को इच्छा हबो नहीं नहीं आज नुहे आउ केबे जीबी आज संध्या रे कंपनी काम रे मु दिल्ली जीबी ता आगर मते प्रिपेयर हेबा को पड़िबो ताहले मो डेरी हे गलानी आसुची बाय संग मित्र कोन कहि गला पापा मा पुओ पाई निज किडनी बिक्री कर दैछंती तामाने पापा पापा क्यों सुख लागे क्यों सुख लागे बंचे मणिष किए बकहारा गले निश्वास कहीं चली स्वार्थरा खेड़ा जीवन एक झिमिटे खेड़ा जीवन एक झिमिटे खेड़ा पढ़ा को नहीं थिलु आज सुठ मूल सब टंका दबु छाड़ी दियो ताकू छाड़ी दियो से रोगीरा मनीष मारे मारे मरी जिबे ना ना मोला बड़िया मु ताकू मारिबिनी मारी मारी दरबरा करि देबी सपना मरी गले मो टंका बुडी जीवनी ठीक कहि जदे क्या या पिंडरू प्राण चलीले आपण सब जमा पानी रे पड़ी जीवो याकू विधा बैठा नादी दउथबे टिके ब्रेक मारतबे तापर नादी दउथबे याकू विधा बैठा नादी दउथबे टिके ब्रेक मारुथबो नादी दउथबो ब्रेक मारुथबो मारो जेते इच्छा सेते मारो बहुत टंका देछि मोरी बजाए तुम माडो सहिबी देखुछु शंकरा एडा केउ प्रकार हाइब्रिड निर्लज देखुछु एते माड खाइला परे भी आहुरी खोजुची ताले आउ दी डोज देई दियो तारो भात हजम हे जबो छाड़ी दियो ताकू छाड़ी दियो अरे अरे तमे मौसो केमती मानधर कोश कर पई ए तमे की हो नहीं तमे की हो मजी को संड बड़िया पसी आसी ऑटो काउछ कोन पई मु पछरछु तमे ई मनुष्य मान को मारुछु कोन पई मोकू पाठ पढ़ाबा पई ये हम बाबू को पाखरु टंका सुधिया को नैथिला पुओ पाठ पढ़ी को दूर शहर रे रहउची ये टंका न देई चरंग पड़ी यारे सेडे लुचुची आज हाबुड़े पड़ी हाथरू गोलू मरिबा जे मारी खबरदार आउ थे मौसा को ऊपर को हाथ उठेले मु तुमको पुलिस हाथ रे अरेस्ट करई देबी काहे कि तमे किए की
याकू मारिले तुमको जदि कष्ट होची तमे ता टंका सुझी दउन। हाँ सुझी दउन ऊपर बड़ी कखारु बड़ी काहे कहउछ? सब टका मु सुझी देबी। सुध मूल तगर केते टका हिची कुह। हैं सत्तरे देई दबो एते दानी तमे? थरे पर कहिले केते टका हिची कुह। संगे संगे देई देबी। से नेइथिले लखे आउ सुध को 50 एमिते गाय मोटा 1.5 लाख टका पका। 1.5 लाख टका आका टंका पकाले नियो भल भाବରେ गणी की दियो। पूरा 1.5 लाख अछि। ना 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 एते गुडा टंका एठी आ गणी भी काई की सीधा घरे जाई गणीबा। आ शंकरा आबे आ आ चलो 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 एते टंका दे देले आपण मानक पई मु निज जीवन दे देले भी कष्ट होबनी मौसा। माँ सतर तुमे मनीष नुआ देवी से दिन ठाकुराणी कही तमे सिना मो पाखरु आशीर्वाद नौदल हेले आजी तम उतार पड़े देखी तम पाद तले मोर पड़ी जीवाकू इच्छा। नाई माँ आपण परी महिषी महिला मो पाद धरिले मते केवल पाप लगे माँ महापातक लगे। ए माँ तुम कथा बार्ता चाली चलन आमको बहुत निजर निजर लगुछि। सत कहिलो माँ तुमे किए तुम्हारा परिचय कौन? मो निज परिचय मो मुहरे देली आदौ शोभा पाइबनी मौसा। आपण आज मो सहित आम घर को चलतु सेठी रहिबे धीरे धीरे मो परिचय भी जानी जिवे। आमे तुम सहित आज तुम घर को जीवु? हाँ मु निष्पत्ति नेछि आपण माने ए बस्ती रे रहि परिबेनी। आज ठारू आम घर परमानेंट मेंबर हे सब दिन पई रहिबे। कौन पाई माँ काहे कि तमे एते बड़ निष्पत्ति नउछ? काहे कि माँ पिलाटी दिनरू मोर बापा माँ केही नाहंती। और जहाँ को हाथ धरे संसार कली सी भी जड़े अनाथ तांको बाबा माँ भी एक्सीडेंट रे मरी जाइछंती। मुंडा ऊपर हाथ रखी आशीर्वाद करबाकू आमर केही नाहंती मौसा। आमरी घरे आपण माउसी रहिले सबुदिन सकाळे आपण मानक दर्शन करी भावी मो पाखरे मो जगन्नाथ अच्छा मो लक्ष्मी ठाकुराणी अच्छा मत निहित कल्याण मन करतुनी आपण माने। तमे तो बड़ घर झील परिका लगुच तम घर जटारे ए बड़ी मुंडिया पाद पड़ी जदि काले तुम परिवेश असना मते डर लगुच किसी डरबार नहीं माँ। आम घर मत समस्ते भल पाती
ता छड़ा मो स्वामी आपण मानक देखिले से भी बहुत भल पाइबे। आपण राजी नहे प्रथमे मो सहित मेडिकल चलंतु मौसा को चेकअप करी सीधा आम घर को नहीं चली जीवी। हेले माँ मु कौन कहूथिले कि मु आपण मानकर कौनसी कथा सुनिबिनी बरं कानीपति आपण मानक अनुमति को अपेक्षा करूची। मो राणो आपण आम घर को चलंतु। विश्वास सबदली जाइछि हजी आपणा मनीष जरी मिलिना खोजी श्वास पर दुनिया रे हसिबा मोना रपत भी भूली जाए निज ठिकाना जीवन खेला जीवन जीवन मु गाड़ी जाउछि हो मते बाट छाड़ी दियो मु गाड़ी जाउछि हो मते बाट छाड़ी दियो मु सतुरा गाड़ी पहाड़ उठी पड़ी घर द्वार रास्ता घाट दौछि छाड़ी हो मु गाड़ी जाउछि हो मते बाट छाड़ी दियो। शट अप साइलेंस। हेलो हेलो मिस्टर मोदी जी कहछ तुम स्वच्छ भारत कार्यक्रम पे जो भद्र लोगों को मो हॉस्पिटल को पठेछ से जगड़ा को पूरा डस्टबिन कर सारला। मते बाट छाड़ी दियो मु गाड़ी जाउछि हो मते बाट छाड़ी दियो। शट अप वाइब्रेशन मोड। हेलो किए डोनाल्ड ट्रम्प तुम निज को कौन भावछ क्या तुम कौन मो ठारे बड़। शट अप फोन रख। अच्छा सारे हु आर यू आपण किए मत चिन्ह पार ना आई माय सर डॉक्टर सदानंद साहानी। सैल्यूट सर। बट यू तुम्हें किए मु पचार तुम्हें किए मु डायरिया पेशेंट सतुरा संड दिन को 10 थर लैट्रिन जाउजी बोली नॉन स्टॉप सलाइन पिउजी। ओ नो मु एबे तुमको ट्रीटमेंट आरंभ करिबी। लंबा लंबा निश्वास नियो। आसंतु मैडम भीतर को आसंतु। अरे तमे दी जण कौन करछो एगुड़ा तुमको सब देला किए आमे तो खेलुचु। शट अप तमे माने मेंटल पेशेंट तुम वार्ड भीतर न रही एठी के आछो काहे की सिक्योरिटी सिक्योरिटी। हाँ मैडम आपनको पेशेंट को प्रथम गोटाए किडनी कड़ा हो जाइथिला द्वितीय किडनी जो भली भाबे एफेक्ट करथिला मु तो भाबुतली पेशेंट आ बंचिबोनी। एबे सब ठीक ठाक अछि तो डॉक्टर क्विक रिकवरी करछि इट्स मिरेकल। हे भगवान आपण ताली में डाको सुनी छंती। हो भीतर को आसंतु। तोर एते साहब तुम दामी परफ्यूम बोतल को भांगी देलु आज तो मारे मारे मारी देबी।
ତାଙ୍କ ଘର ପଛୁ ପଛୁ ଫୁଲ ହାତ ବାଜି କାଚ ବୋତଲଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେଇଟାକୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବିଦେଶରୁ ଆଣିଥିଲେ। ତୁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ମୁଁ ତ ଦେଇ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ଖବରଦାର ଭାଉଜ, ମାଉସୀଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ତମେ ମୋ ଗୁରୁଜନ ବୋଲି। ଇଏ ଅପଛିନି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ମାଉସୀ ବୋଲି କହି ତୁମେ ମୁଣ୍ଡରେ ବସଉଥାଅ। ସେ ମୋ ଦାମୀ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବୋତଲଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ତମେ ଆଣିକି ଦବ? ସେ ବୋତଲଟାକୁ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପଇସାରେ କିଣା ହେଇଥିଲା। ତମ ଭାଇଙ୍କ ପଇସାରେ କିଣା ହେଇନଥିଲା ଯେ ତମେ ମୋ ପାଖରୁ ନବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବ। ମିତା, ତମେ କଥା କହିବାରେ ସୀମା ଟପି ଯାଉଛ। ତମେ ବି ଅହଙ୍କାରରେ ନିଜ ପଛ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛ ଭାଉଜ। ତମେ ବି ଦିନେ ଗରିବ ଘରର ଝିଅ ଥିଲ। ଅପରଛାଡ଼ି ପରିବେଶରେ ବଡ ହେଇଥିଲ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଉଠି ଆଣି ମୋ ଭାଇ ତମକୁ ମହାରାଣୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ତମେ ସେଇ କାଦୁଅ ପଙ୍କ ଭିତରେ ସଢି ହେଇଥାନ୍ତ। ହଉ, ସେଇ ପଙ୍କ କାଦୁଅ ଆମ ପାଇଁ ବଡ। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର ଯଦି ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ତାହେଲେ ନିଜ ଶିର ଭିତରେ ନେଇ ରଖ। ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଜମା କ୍ଷମା ଦେବିନି। ଯାଉ ଯାଉ, ରାଗ ଫ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ମତେ ଦେଖେଇଲେ କିଛି ଲାଭ ପାଇବନି। ମା, ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ବୋହୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା କରିଦେଲ ନା? ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ପଦେ ଟାଣରେ କଥା କହୁଛି ମତେ ବହୁତ ବାଧୁଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତମ ପାଖରୁ ମାର ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଉଛି। ମାଉସୀ, ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ଥର ମନା କରିଛି ଏ ଘରେ ତୁମେ କୋଟା ଖଣ୍ଡକୁ ବି ଦିଖଣ୍ଡ କରିବନି। ତମେ କଣ ପାଇଁ ଘର ପୋଛୁଛ, ଅଇଁଠା ବାସନ ମାଜୁଛ? ତମେ କଣ ଏ ଘରର ଚାକରାଣୀ? ଚାକିରାଣୀ ନହେଲେ ଆମେ ତ ମାଲିକାଣୀ ନୁହଁ ନା? ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛ, ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ। ବସି ବସି ଖାଇଲେ ତମ ଘର ଭାତ କଣ ଆମ ପେଟରେ ହଜମ ହବ ମା? ଓହୋ, ତୁମେ ପୁଣି କାନ୍ଦିଲ। ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ କାମ କରିବ, ନହେଲେ ଖାଲିଟାରେ ବସିବ। ହେଲେ ସେପଟ ଏରିଆକୁ ଆଉ ଜମା ଯିବନି। ହଁ ମାଉସୀ, ତାଙ୍କର ଆସିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ, ଆଜି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ନ ପଠେଇ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବି। ତମେ ଟିକେ ଆମ ବେଡରୁମକୁ ଯାଇ ସଜେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଆସୁଛି ମାଉସୀ। ସତରେ ଏ ସଂଘମିତ୍ର ମା କେତେ ବଢିଆ ଝିଅ। ତାଙ୍କ ବର ବି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ବଢିଆ ହେଇଥିବେ। ଆସିଲା ଦିନୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ବୋଲି ମନଟା ଖାଲି ଛକ ପକ ହଉଥିଲା। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଜରିକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିବି। ମୋ ଆଖି ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ମାଉସୀ, ସଂଘମିତ୍ର ମତେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଛି। ପ୍ଲେନରେ ଆସିବା ବେଳେ ମୋ କୋଟରେ ଟିକେ କଫି ପଡିଗଲା। ନେଲ ଟିକେ ୱାଶ କରିଦବ। क्यों सुख लागे क्यों सुख लागे बंचे मणिसा किए बकहारा गले निश्वास काहीकि चलिछि एठी स्वार्थर खेला जीवन एक झिमिटे खेला जीवन एक झिमिटे खेला
पप्पू तू सत कहबू तू एठिकी केमिति आसिलु पापर प्रायश्चित करबाको आसिछु रे जीवन रे तो पई जते जते पाप करदेलु एठिकी तार प्रायश्चित करबाको आसिछु ए अमरीषटाକୁ तू क्षमा କରିଦେବୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବୋଉ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି नहीं रे सब भूल तो बापा करिसंती तते अधिक पाठ पढ़े से जीवन रे सबुठ बड़ भूल करिसंती तू किछि कह ना बोऊ दया करी पाटीटाକୁ चुप करी दे मो बापा को गड़ हाथ धरी ताकू सब बुझाई देबी तमे माने मरी जाइछो बोली एमानको पाखरे मु मिछ कहिछि एबे जदि सत्य कथा धोड़ा पड़ी जीवो समस्ते मते खाली घृणा करिबेनी मो मुह को छेप पकेइबे किछि दिन पई ए कथाटिको तू चापी देबो मु तो गड़ धरुछि मु तो गड़ धरुछि बोऊ मु तो गड़ धरुछि मुंड छुई शपथ करबो तमे माने मो जन्मदाता बापा बो बोली ए कथा काहा को कहबोनी कह बो कते माराणो कह बो कते माराणो बो कते माराणो समान हबार योग्यता मोर नहीं बाबू आपण मते क्षमा कर दियंतु नहीं बाबा आपण सेमिति करंतुनी मो ऊपर अभिशाप
पड़िबो। अरे कुलांगार जो माँ तते जन्म करिथिला ता गर्भ को भूली गलु ताकू सहिथिले तो पाई ऋण करज करी दांडर भिकारी हेइथिले ताकू भी सहिथिले देहरु किडनी बिक्री करी दरमला हेइथिले से कष्ट को भी सहिथिले हेले गोटे निरीह निष्पाप झीटा को विवाह करी मिछ कही ठकी देइछु से कथा मु जमा सही पारुनी रे कुलांगार जमा सही पारुनी जमा सही पारुनी। किंतु बापा बाहर ठिया हुई मु जेतिकी सुनिछि जड़े भल लोक आपण कथा को केबे भी सही पारिबनी। ए माँ आमो बहु आमो पाखरे अछु आमको एते साहाय्य करूछु अथच आमे तते जानि पारिलुनी केमिति माँ। मु विश्वास करि पारनी संग्राम परी जने विज्ञ मनीष बड़ लोक हेबा निशारे एमिति स्वार्थपर केमिति हेइ जाइछि। भाग्य भल आमे मौसा मांस को श्राद्ध देइनु नहले संग्राम कथारे आमे जदि सेमानक जीवंत श्राद्ध देइ थांतु ताहले आमे भी पापी भाबरे गणा हेइ थांतु। मते जिए जेते पारुछ गाली दियो अभिशाप दियो मते अभिशाप दियो पारुछ जदि मुआ को चेप पके मते घृणा करो मते घृणा करो। मु मानुची मु स्वार्थपर हो जाइथिली धनी होबा निशारे मो बापा बोऊ को मु जीवंत मारी देइथिली जीवंत मारी देइथिली। मु जानिछि मु भूल करिथिली हे मो जन्मदाता ठाकुर ठाकुराणी मो भूल को मार्जना करी मते क्षमा करि दियो 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 मते क्षमा करि दियो। मो कान धरी उठ बस होची सुख गले कहीं की चली स्वार्थरा खेड़ा जीवन एक झिमिटी खेड़ा जीवन एक झिमिटी खेड़ा जीवन
ए जीवन एक झिमिटी खेल जीवन ए जीवन एक झिमिटी खेल हरे किए जीते किए हो हरे किए जीते किए बुझे न काल जीवन ए जीवन एक झिमिटी खेल जीवन ए जीवन एक झिमिटी खेल दंडिबा शक्ति जार धाई से पुणी क्षमा चरई सतरे समय तू बहुत बलवान तू बहुत बलवान तू बहुत बलवान चली खेल हरि जाए सी जार हटा कपाड़ केही तो चिन्हे ना कर के आपण निज सुख लागी संपर्क जे चोना हो निज सुख लागी संपर्क जे चोना हस तो मिले ना खाली मिले जंजाल जीवन ए जीवन एक झिमिटी खेल जीवन ए जीवन एक झिमिटी खेल धन्यवाद समस्ते कलाकार टिके एठी ठिया हवा आपण मानकर अभिनय पूरा जीवंत थिला मो हृदय को पूरा छुई नेला प्रथम रु शेष पर्यंत आखि छल छल होता प्रकृत रे ए टिकी टिकी छुआ मानक भितरे एते कला लुचि रही यह विश्वास करवा मो पक्षरे संभव नुहे आउ आम रिंकू पर्दा पछरे थाई से तार निर्देशना एते सुंदर ताहा मु निज भाषा रे प्रशंसा करि पारुनी से मध्य ए मंच को आसीबा को अनुरोध करुछि सबुठु भल लगिला यही पारिवारिक सामाजिक एवं पारिवारिक नाटक जहाँकि स्वामी स्त्री मध्य बुझामणा ठीक रहिले केमिति घर ठीक चलिबो यही नाटक माध्यम से माने परिप्रकाश करिसेंती ता सहित निज माँ बाप को निज पुओ बहु किपरि शोषण माने सेमानकु तांकर भरण पोषण ठीक भाव में करहब यह ए नाटक पूरा बारी हो पारुछि तेणु जहाँ भी ये दर्शक बहुत कम थिले सत किंतु प्रथम रु शेष जाए पूरा एक लय एक मन एक प्राण रे यही नाटक को से माने उपभोग करुले तेणु यह आसंता आसंता दिन मानक मंच रे आहुरी भल नाटक परिवेशन हम यह जना पड़ुछि नाटकटी निज मुखरु
ଦର୍ଶକ କଳାକାରମାନେ ନ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ନାଟକରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ମୁଁ ଏକ ଛୋଟ ଉପହାର ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛି। ସବୁଠୁ ଭଲ ଥିଲା ଏଇ ମାର ଅଭିନୟ। ଆଉ ଆମ ସାର୍ ଦୀପଦ ଏଇ ବାବଦରେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ନାଟକ। ନାଟକର ସଂଳାପ ଯେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ଯେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଶତମୁଖରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ଆଉ ସଂଘମିତ୍ରା ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କଳାକାର ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା ଯେ ମୋ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଝରୁଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ପୁଅ ହବ ତ ବୋହୂ ହବ ତ ଏଇଭଳିଆ ହବ। ମୁଁ ବି ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଶ୍ୱଶୁର, ମୋ ଘରେ ବି 3ଟା ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ତାକୁ ତୁଳନା କରୁଥିଲି ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ। କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ବି ନିଜେ ନାଟ୍ୟକାର, ତେଣୁ ନାଟକକୁ ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି କଳାଯାତ୍ରା ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ବଡ଼ କଳାକାର ହେବେ ଏ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ କଳା। ସାର୍ ଏଇ ନାଟକରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ 110 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ରୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିପାରିବି। ନମସ୍କାର। ଆମର ବର୍ଷାଇ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ଆଜି ଯେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତିନାଟ୍ୟରେ ଲେଖକ ଯେ ଭଳିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି ହୃଦକୁ ମମ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। କାରଣ ଆଜିର এই ସମାଜରେ ଯେଉଁ ନୀତି ଚାଲିଛି, ତ এই ଶିକ୍ଷା ଯଦି କେହି ନେଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ এই ବୋଉ ଭଳିଆ ସଂଘମିତ୍ରା ଯେ ବୋଉ ଭୂମିକାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରଫର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ପୁରା ହୃଦୟକୁ ଏକବାରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବା ମାତା ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁଜନ, ତ ଗୁରୁଜନକୁ ଆମ ସେବା କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମର କାମନା। ଏଇ ମା ବାପା ଆଜି ନିଜର କିଡନୀ ବିନିମୟରେ ପିଲାକୁ ବାରିଷ୍ଟାରୀ ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ପିଲା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ପର ସ୍ତ୍ରୀର ବ୍ୟବହାରରେ ବଦଳି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମଣିଷ ପଣିଆ এই যে স্ত্রী ভূমিকা করলে খুব সুন্দর লাগিলা। তো সেই অভিনয়ে মুগ্ধ হইকি মু শ্রীমন্ত বড়মাঝি 100 টঙ্কা পুরস্কৃত করুଛନ୍ତି এবং মো সহকর্মী মো বন্ধু মতিলাল নায়ক মহাশয় সে মধ্য 100 টঙ্কা পুরস্কৃত করছেন। অনুষ্ঠান তরফরু অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। পিলা মানে তুমি মানে আহরি আগকু যাও। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ 2025 ମସିହାରେ ମୁଁ ଆସିବି, ଏଇଭାବେ ଏନ୍ଜୟ କରିବି, ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରଖିବେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। थैंक यू अंकल। ଯାଉ ଯେ ରାତି 10ଟାରୁ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେଉଁ ରିହର୍ସାଲ, ସରିଲା ବେଳକୁ ଦିନ ରାତି 3ଟା ଆଡ଼େ ହୁଏ। ମୁଁ କହେ କ'ଣ ଏମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିନି। ତଥାପି ଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଏତେ କଳା ଅଛି, ପ୍ରୀତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତା ରୁଲ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାର ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ
ଯେତେ ଜଣ କରିଛନ୍ତି ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେଉଁ କମେଡ଼ି କରୁଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି କମ୍ ନୁହନ୍ତି କାହା ଅପେକ୍ଷା ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଏମିତି ମାନେ ମୋର ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ଭେଟି। କେତେ ଦେଲ ମୁଁ ଚାହିଁଥାଏ ତ 10ଟା ବେଳେ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି 3ଟା ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ରାଗି ମାଗି ହୁଏ ଏମାନେ କ'ଣ ନାଟକ କରିବେ କିସ ଶିଖିବେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି। ମୋ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ବହୁଥିଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଏମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୁଆ କ୍ଲାସ୍ 6, 7, 8, 9 ପିଲା 2 ଜଣ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ 8, 6, 7ର ପିଲା ଛୋଟ ଛୁଆ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଅଭିନୟ କଲେ ଯେ କି ରିଏଲି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଅଭିନୟ ତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରିଙ୍କୁ ନା ସିଏ ତ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥାପି ନୂଆ ଭିତରେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନ୍ତ କରିବାର ସେ ପ୍ରୟାସ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋତେ ନିଦ ନାଗିଲା ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇମି ବାହାରିଲି କହିଲା ପୁଅ ଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ଯିବ। ମୁଁ ତା କଥା ମାନିକି ଟିକେ ରହିଲି। ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଦେଖିକି ପଳେଇବି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ମଞ୍ଚ ହେଉଛି କଳାର ମଞ୍ଚ। ଆଉ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ଯିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କେହି ନା କେହି ଜଣେ କରୁଛି ସିଏ ଉପରେ ଥାଇ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେବ ସେଇପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ରିଙ୍କୁ ଉପରେ ଅଛି ଯାହାକି ଆଗକୁ ଆହୁରି ସିଏ ଆଗକୁ କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରିତେଶଙ୍କର ମାମା ଆସିବେ ଉପରକୁ। ରିତେଶଙ୍କର ମାମା ମଧ୍ୟ ବିମୋହିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ଏଇଟା 1000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଧରୁଛୁ। ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ବେଶୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହସ୍ତରେ ଦେବେ। ଦିଅନ୍ତୁ। Thank you, auntie.